Audio Jungle. Audio Jungle. Students, welcome to my YouTube channel calling a study point. तो आमे इतिहासर सर्ट क्वेश्चन सब आलोचना करुले। तो प्रथम अध्याय भारत जातीय आंदोलन गांधीजी को आज आम चतुर्थ पाठ देखा भारत छाड़ आंदोलन एवं एथिरे ओडिशार भूमिका। तेबे यार सर्ट क्वेश्चन आरंभ करिबा। ओडिशार केउ विप्लव समय रक्तवाहिनी गठन करा जायतिला? भारत छाड़ आंदोलन समय ओडिशार केउ स्थान को रक्ततीर्थ बा द्वितीय जालियानाबाग बोली कहा जाए इरम। तो प्रथम जालियानाबाग हत्याकांड विषय तुम जानिछ जोटा कि अमृतसर रे घटिथिला। तो एबे द्वितीय जालियानाबाग क्या कहुए इरम। प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही भावे किए पानाउर ठारे सत्याग्रह आरंभ करथिले? विनोबा भावे। तेंतुली गुंफा केउ स्वाधीनता संग्रामी जन्मस्थान? लक्ष्मण नायक, जोटा कोरापुट आम ओडिशा रे अवस्थित। भारतीय जातीय कांग्रेस अधिवेशन रे किए भारत छाड़ प्रस्ताव आगत करथिले? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत छाड़ आंदोलन रे ओडिशार केउ आदिवासी नेता को प्रथमे शहीद भावे विवेचना करा जायतिला? लक्ष्मण नायक, जहाँ को फांसी दिया जायतिला, जहाँ को घर तेंतुली गुंफा, जो पूर्व क्वेश्चन में मुझे कही आसिली। असहयोग और भारत छाड़ आंदोलन केउ मासरे आरंभ होइतिला? अगस्त मासरे आरंभ होइतिला। भारत छाड़ आंदोलन व्याख्या किए मुंबई अधिवेशन रे करिथिले? अबुल कलाम आजाद। केउ कागज नोटर प्रचलन को केउ आंदोलन रे भारतीय माने विरोध करथिले? भारत छाड़ आंदोलन रे। तेबे कागज नोटर प्रचलन को केउ आंदोलन रे विरोध करा जायतिला? भारत छाड़ आंदोलन रे। पाटना सचिवालय रे केउ माने जातीय पताका उत्तोलन करथिले? पाटना सचिवालय रे छात्र माने जातीय पताका उत्तोलन करथिले। तो प्रथमे केउ माने जातीय पताका उत्तोलन करथिले? छात्र माने केउठारे? पाटना सचिवालय ठारे। भारत छाड़ आंदोलन समय इंग्लैंड प्रधानमंत्री किए थिले? भारत छाड़ आंदोलन समय इंग्लैंड प्रधानमंत्री चर्चिल थिले। केउ आंदोलन भारतर राजनीतिक इतिहास रे एक स्वतंत्र स्थान अधिकार करितला? भारत छाड़ आंदोलन। मालती चौधरी कांग्रेस रो केउ अधिवेशन रे जोग देइथिले? मुंबई अधिवेशन रे। काईपड़ा ओडिशार केउ जिल्ला रे अवस्थित थिला? कटक। काईपड़ा ओडिशार केउठारे अवस्थित थिला? कटक। कोरापुट रो मातिली थाना घेराउ बेले केउ ध्वनि दिया जाइतिला? महात्मा गांधी की जय। कामाख्यानगर रो पूर्व नाम कौन थिला? मढ़ी। लक्ष्मण नायक को केबे फांसी दिया जाइतिला? 1943 मार्च 29 तारीख दिन। ब्रिटिश शासन विरोध में महात्मा गांधी शेष गण आंदोलन कौटी थिला? भारत छाड़ आंदोलन। एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन। महात्मा गांधी प्रथम आंदोलन कौन थिला? जातीय स्तरीय प्रथम आंदोलन कौन थिला? महात्मा गांधी शेष गण आंदोलन कौन थिला? एगुड़िक सब इंपोर्टेंट। तालचेर रे भारत छाड़ आंदोलन नेतृत्व किए नहीं? पवित्र मोहन प्रधान। स्टारफोर्ड क्रिप्स किए? चर्चिल मंत्रिमंडल सदस्य। भारत छाड़ प्रस्ताव केबे ग्रहण करा जायतिला? 1942 जुलाई 14 तारीख। 1942 मसीहा जुलाई मासर कांग्रेस कार्यकारी कमिटी बैठक केउठारे बसी भारत छाड़ प्रस्ताव ग्रहण करथिले? वार्धा। भारत छाड़ आंदोलन समय बिहार सबुठार गुरुत्वपूर्ण घटना कौन थिला? सचिवालय रे जातीय पताका उत्तोलन करिबा। तो सचिवालय रे जातीय पताका केउ माने उत्तोलन करथिले? पूर्व क्वेश्चन कहि आसले छात्र माने। ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल केबे घोषणा करथिले जे भारतीय छाड़ आंदोलन को दमन करा जाउछि? 1942 सेप्टेम्बर 10 तारीख दिन। भारतीय स्वाधीनता संग्राम सम्राट बोली क्या कहुए? महात्मा गांधी को। द्वितीय विश्वयुद्ध केबे घोषणा करा जायतिला? 1939 सेप्टेम्बर 3 तारीख दिन। केबे इंग्रेज सरकार अगस्त दान घोषणा करथिले? 1940 मसीहा अगस्त 8 तारीख दिन। कांग्रेस मुंबई अधिवेशन रे ओडिशार केउ नेता जोग देई फेरिले? सुरेंद्रनाथ द्विवेदी। 1942 मसीह इंग्लैंड प्रधानमंत्री किए थिले? विंस्टन चर्चिल थिले। 31 नंबर। वार्धाटारे कांग्रेस कार्यकारी कमिटी बैठक केबे बसीथिला? 1942 मसीहा रे बसीथिला। 1940 मसीहा अक्टोबर 7 तारीख रे आचार्य विनोभावे केउठारे व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करथिले? पानुर ठारे। तो एठी तुमर 2-3 क्वेश्चन अछि। केउ तारीख रे किए केउठारे व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करथिले? भारत छाड़ आंदोलन समय रक्तवाहिनी संग्राम बाहिनी मरण बाहिनी कहीं गठित होइतिला? पुलिस रो मुकाबला करिया पाए।
ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମର ପ୍ରାପ୍ୟ ଏକଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଏଟା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପୂର୍ବ ଥର ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଥିଲା। କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନରେ କର ବା ମୋର ଧ୍ୱନି ଦିଆଯାଇଥିଲା? ଭାରତ ଛାଡ଼। ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ କେଉଁଠାରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖାଯାଇଥିଲା? ଆଗା ଖାଁ ପ୍ୟାଲେସରେ। ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠାରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା? ମହାରାଷ୍ଟ୍ରଠାରେ। କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ ଭାବେ କେବେ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ? 1942 ମସିହାରେ। ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ କେବେ ହୋଇଥିଲା? 1789 ମସିହାରେ। ଭାରତର କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ ସହିତ ସମକକ୍ଷ? ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ। 1942 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 7ରେ ବମ୍ବେଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କଂଗ୍ରେସର ସାଧାରଣ ଅଧିବେଶନର ସଭାପତି କିଏ ଥିଲେ? ମୌଲାନା ଆବୁଲ କାଲାମ। ତ ଏଠି ତୁମର ମଧ୍ୟ 2-3ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଅଛି। କେଉଁ ମସିହାରେ କେଉଁଠାରେ କଂଗ୍ରେସ ସାଧାରଣ ଅଧିବେଶନରେ କିଏ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ? ତ ଦେଖିବ, ଭଲସେ ମନେ ରଖିବ। ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ କେଉଁଠାରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖାଯାଇଥିଲା? ଅହମ୍ମଦାନଗର ଦୁର୍ଗରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦଙ୍କୁ କେଉଁଠାରେ ଗିରଫ କରି ବନ୍ଦୀ ରଖାଯାଇଥିଲା? ପାଟନାଠାରେ। କେଉଁଠାରେ ଥିବା ୱାୟାରଲେସ୍ କେନ୍ଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ସମ୍ବାଦ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଥିଲା? ମୁମ୍ବାଇ। କେବେ ଛାତ୍ରମାନେ ପାଟନା ସଚିବାଳୟ ପୂର୍ବଦ୍ୱାରରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ? 1942 ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 1 ତାରିଖ ଦିନ। ମାଳତୀ ଚୌଧୁରୀ କେବେ ମୁମ୍ବାଇ କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ଫେରିଲେ? 1942 ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖ ଦିନ। ତୁମର ଏମିତି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିପାରେ, କିଏ ମୁମ୍ବାଇ କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ? ମାଳତୀ ଚୌଧୁରୀ। ଧାମନଗରଠାରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ କିଏ ଗତିଶୀଳ କରାଇଥିଲେ? ମୁରଲୀଧର ପଣ୍ଡା। କର ନ ଦେବା ପାଇଁ ଇରମ ମେଲନ ପଡ଼ିଆରେ କେବେ ଏକ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା? 1942 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 28 ତାରିଖ ଦିନ। ପରିବେୱା ନାମକ ମହିଳା ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ? ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ। ଶ୍ରୀଜଙ୍ଗ ଗ୍ରାମରେ କେବେ ପୋଲିସ ଗୁଳିଚାଳନା କରିଥିଲେ? 1942 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 21 ତାରିଖରେ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ କିଏ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ? ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ, ଯାହାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଫାଶୀ ଦେଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତ ଚତୁର୍ଥ ପାଠର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସେଇଠାରେ ସରୁଛି। ତୁମର ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଯେତିକି ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦରକାର ୟା ଭିତରେ ଅଛି, ୟା ବାହାରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ନାହିଁ। ତ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତୁମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼ କରାଯିବ, ତୁମେ ସେଠାରେ ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବ। ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଟେଲିଗ୍ରାମର ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରିବ।